no concerns at this time. 자, 2부 시작합니다. 인사 부탁드립니다. 실명을 공개할 수 있는 분인데 이해해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 구원파의 땡땡땡입니다. 반갑습니다. 지금 무슨 일 하고 계십니까? 그냥 뭐 이런저런 일을 하고 있고요. 그냥 이런저런 일 하고 있습니다. 되게 수상하게 들려요. 그러니까 되게 수상하게 제일 들려요. 무서운 이런저런 일. 아니 해외 선교 담당하시는 분이라고 이게 지금 제가 스크립트에 써 있는데 담당이라고 할 것까지는 없고요. 제가 이 팟캐스트 들어보니까 여기 이제 이태종 임시 대변인도 누가 시켜주지 않았는데 임시 대변이라고 하고 조기용 대변인도 그냥 대변인이라고 하는데 저도 그냥 평범한 구원파 구성원으로서 그냥 해외 이 선교 쪽에 관심이 좀 있었습니다. 그래가지고 해외 여러 가지 현황도 이제 뭐 개인적이라고 할 수는 없겠지만 자료도 좀 이렇게 정리하고 또 수양회 때 이렇게 해외에서 오신 분들을 좀 같이 이렇게 프로그램도 같이 의논하고 하다 보니까 이 자리에 오게 된 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 오랫동안 기다리신 분이 계십니다. 굉장히 귀한 손님이 오셨습니다. 제가 현지어로 한번 해보겠습니다. 사우디캅. สวัสดีครับ 오랫동안 기다리셨어요. 우리 아지안 아몬. 예, อามอน 예, 태국에서 오신 형제입니다. 태국말로 소개 부탁드립니다. ผมชื่ออมรครับมาจากกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยฮะ 예, 무슨 말인지 모르겠죠. 그래서 통역도 준비하셨습니다. 통역해 주시고 소개 부탁드립니다. 네, 방금 하신 말씀은 제 이름은 아몬이고요. 방콕 모임에서 왔습니다. 본인 소개도. 안녕하세요. 저는 전공을 태국어로 하고 있어서 네, 여기에 초대받아서 오게 되었습니다. 태국말을 잘하시죠, 그러면? 네, 잘하는 걸로 하겠습니다. 다 인사하시죠, 아몬 형제랑. 네. 태국어로 해야 될 것 같은 부담이. 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. สวัสดีครับ 네, 반갑습니다. 네. 기다려자. ยินดีที่ได้รู้จักครับ 네, 만나서 반갑습니다. 사우디캅. ครับ 굉장히 이태종 형제는 좀 알고 있습니까? 네, 이제 태국에 갔을 때 많이 뵙고요. 같이 일도 했습니다. 한번 인사해 보시죠, 좀 다른 말로. 안녕하세요. 똑같구나. 아몬 형제, 이 구원파 이 모임은 어떻게 아셨습니까? 고나몬, รู้จัก 모임을เราได้ยังไงคะ รู้จักตอนแรกจากเพื่อน เพื่อนรู้จักกับคนเกาหลีคนหนึ่งนะครับคนเกาหลีนั้นออกจากผมมารู้ทีหลังว่าคนเกาหลีนั้นออกจากมอยเราไป18 ปีแล้ว แต่เขาไปทำธุรกิจในประเทศไทย 제가 모임을 처음 알게 된 거는 제 한국인하고 연결된 친구를 통해서 알게 되었는데요. 그분은 모임에 나오시다가 18년 전에 이제 모임을 나가시긴 했지만 그분하고 이제 사업적인 부분 때문에 연결이 돼가지고 모임을 처음 알게 됐습니다. 한국인을 통해서 모임을 알았는데 그분은 나가시고 본인만 남으신 เป็น 거네. คนเกาหลี 네, 우리 목사님이세요. 벤스야 목사님이세요? 비반 เป็นจากลอสซานิน มื่อก่อน ใช่เมื่อก่อนครับ 예전에 목사님이셨습니다. 새끼 기회도 있습니까? 미봇 어렵습니다. ใช่ใช่มีโบสถ์เล็กๆ 미봇 렉렉 알아들으신 것 같은데. small church 네. Do you have small church? yes I have small church 오늘 한 박사님 영어를 그러면 and my friend invite me to see the pastor Gwyn 영어도 잘하시네요. 네, 영어 잘했어요. 주로 영어로 통역을 하십니다. เพื่อน 네. ชวนมาดูเทปอาจารย์กวนเพื่อนมาเช็คดูว่าถูกหรือผิดคำสอนหรือไม่ heresy หรือเปล่า 그래서 그 친구가 처음 데려왔을 때 이 테이프를 들어보고 그 권 목사님의 테이프를 들어보고 이게 맞는지 틀린지 한번 확인해 달라고 하셔서 이제 처음 테이프를 듣게 됐고 모임을 알게 되었습니다. 성경은 사실이다. 네네. 그러면 이어서 간증 좀 부탁합니다. 거부 파이안됩니까? อ๋อครับ ก็มาดูเทปได้ตอนแรกก็คิดว่าเราก็มีศิษยาภิบาลมาด้วยกัน5 คนที่อยู่ใกล้ๆที่นั้น 처음에는 다른 목사 5분하고 함께 테이프를 듣게 되었습니다. 그 성경은 사실이다 테이프를 듣게 되었습니다.
ก็ทุกคนก็มาในความคิดเหมือนกันคือมาเช็คดูว่าถูกหรือเปล่าหรือว่าผิด 처음에 와서 들었을 때는 이 테이프이 사실인지 아닌지 그거를 확인하려고 그런 목적을 가지고 듣게 되었습니다. เพราะทุกคนก็เคยผ่านโรงเรียนพระคัมภีร์มาหมด 그 같이 들었던 목사들이 그 신학학교를 같이 다녔던 친구들이었기 때문에 이게 정말 사실인지 네 ทุก 확인하고 คนก็จะ 싶었습니다. รู้หลักข้อเชื่อที่เราเรียกว่า Apostle Creed 음, หลักข้อเชื่อของอัครทูต Apostle Creed Apostle Creed. Apostle Creed is a main doctrine we call it Apostle Creed เป็นหลักข้อเชื่อของคริสเตียนครับที่เราไม่เหมือนมอร์มอนไม่เหมือนแคทอลิก 그래서 이제 기독교, 이제 개신교에서 가장 기본적인 교리 같은 게 교리에 우리 모임 그 테이프가 어긋나지 않았는지 그거를 확인하는데 중점을 두었습니다. หลังจากที่ดูแล้วคำสอนคำเทศนาของอาจารย์กวนก็ถูกต้องตามหลักข้อเชื่อ 처음에 들었을 때 권 목사님의 그 설교 내용은 정말 성경하고 정확했습니다. เราก็คิดว่าถูกต้องละต่อไปเราก็ดูอีกเราก็เห็นว่ามันดี 그래서 처음 들었을 때 이건 정말 사실이다라고 생각을 했고 그걸 통해서 계속 이제 듣는 계기가 되었습니다. แต่เราก็คิดว่ามันดีสำหรับพี่น้องสมาชิกเราเป็นอาจารย์เรารู้ทุกอย่างแล้วเราเข้าใจแล้ว 하지만 그거는 저처럼 이미 기독교에 대한 기본적인 바탕이 있는 사람들한테 이해되기 쉬운 부분이었고 다른 사람들은 잘 모르겠습니다. เราก็เริ่มคิดที่จะแปลเป็นภาษาไทย ริ่มแปล หลังจากที่เราคิดว่าดีแล้วทั้งพวกเราทั้ง5คนก็คิดว่าจะแปลเป็นภาษาไทย 그래서 이 테이프를 처음 듣고 나서 이걸 우리가 번역을 해야겠다라고 생각을 하게 ตอนนั้น 되었습니다. ก็พอก่อนแปลเราก็เริ่มอ่านกันหลายรอบและผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ตอบคำถามของผม 그래서 다시 번역을 시작하고 난 다음부터 제 마음속에 질문이 생겼습니다. 네, 그 테이프를 보고. คือผมคิดว่าเป็นศิษยาภิบาลก็จริงแต่หลายครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไปสวรรค์ไหม 저는 목사로서 이렇게 활동을 했지만 사실 정말 천국에 갈 수 있는지 그런 확신은 없었습니다. The background ของคริสตจักรของผมก็เป็น Pentecost นะครับ Pentecostal Church background เขาเรียกว่าคริสตจักรของผมอะที่เราดูแลอยู่ในกลุ่มของคริสตจักร Pentecost 제가 예전에 그 관리했던 교회는 이제 오순절 교회였고요. ก็เราไม่ได้ลึกในพระคัมภีร์แต่เราก็จะเน้นที่การวางมือรักษาโรคแล้วก็การอัศจรรย์ต่างๆ 그래서 사실 그 전에 교회는 성경의 내용에 정말 충실하고 깊게 이해하기보다는 이제 안수라고 하나요? 그 병을 고치고 이제 방언을 하고 이제 신기한 행동을 하는 그런 것에 좀 더 중점을 뒀습니다. แล้วเราคิดว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นถ้ามีคนหายโรคแล้วก็มีคริสตจักรเจริญเติบโตขึ้นก็จะคิดว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราคิดว่าพระเจ้าทำงาน 그래서 그때는 사람들이 병이 낫고 그 다음에 교회가 발전할수록 이게 하나님이 우리와 함께 계시는 증거다라고 생각을 하게 되었습니다. แต่เมื่อพูดถึงเรื่องไปสวรรค์เราไม่แน่ใจ 하지만 이제 천국에 가는 부분에 대해서는 확신할 수가 없었습니다. แต่สิ่งหนึ่งที่เราปลอบใจกันอยู่ตลอดคือเราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าเราต้องประกาศเราต้องทำทุกอย่างเราต้องรับใช้พระเจ้ามากๆถึงได้ไปสวรรค์ 그래서 이제 천국에 가기 위해서 더 열심히 전도를 하고 성경을 전하는 것이 맞다고 생각을 했습니다. แต่เมื่อมาดูเทปอาจารย์กวนความรอดที่อาจารย์ควรพูดถึงเราก็เข้าใจ 그래서 처음에 성경은 사실이다 테이프를 들었을 땐 저도 이해를 했습니다. และคำพยานของอาจารย์กวนในเทปที่2ก็พูดถึงว่าอาจารย์กวนก็เป็นศิษยาภิบาลมาแล้วก็ผลสุดท้ายอาจารย์กวนได้รับความรอดเราก็ต้องคิดดูว่าตัวเราเองเป็นเหมือนกันไหม 그래서 성경은 사실이다 테이프를 보시면 아시겠지만 두 번째 테이프에 이제 권 목사님의 간증이 나오는데요. 그때 권 목사님도 그 전에 구원 받으시기 전에 이미 목사셨고 하지만 그 생활 중에서도 이제 확신이 없어서 다시 이제 정말 정확하게 구원을 받으셨잖아요. 그것을 통해서 저도 권 목사님처럼 그렇게 될 수 있을까라는 생각을 했습니다. เมื่อดูเทปหลายครั้งนะครับเราก็เลยรู้ว่าเรามีปัญหาว่าความรอดของเราเป็นการประพฤติแต่ความรอดที่อาจารย์กวนพูดถึงในพระคัมภีร์
เป็นการรอดโดยความเชื่อ เราแตกต่างกันตรงนี้ 그래서 이제 권 목사님 간증을 듣고 테이프를 여러 번 들은 다음에 이제 마음에 질문이 생겼는데 그거는 권 목사님이 받은 그거는 믿음을 통한 구원이었는데 제가 받은 것과 같은 것인가 하는 생각이 들었습니다. เพราะคริสเตียนในไทยจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะคิดว่าต้องทำเยอะๆแล้วถึงจะได้ไปสวรรค์เมื่อคริสเตียนเข้าไปในไทยก็หลังๆก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ทำเหมือนศาสนาพุทธคือต้องทำเยอะๆแล้วได้ไปสวรรค์ 다들 아시겠지만 태국은 불교 국가이고 기독교가 들어왔음에도 불구하고 불교에 대한 기본적인 바탕이 깔려 있고요. 불교에서는 좋은 일을 많이 하면 할수록 이제 좋은 곳에 간다는 그런 게 있잖아요. 그래서 기독교도 약간 그런 식으로 변질되기 시작했습니다. ก็เมื่อได้ดูเทปอาจารย์กวนมาจนถึงเทปที่11-12ก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าได้ไถ่บาปเราทั้งหมดปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเชื่อหรือเปล่า 11번, 12번 테이프를 듣고 나서 이제 알게 된 것은 하나님은 이미 모든 죄를 다 사해 주신 상태고 그거를 믿느냐 안 믿느냐 그게 문제였다는 것을 알게 되었습니다. พระเจ้าถึงได้พูดในอิสยาห์บทที่1บอกว่าให้เรามาสู้ความกัน 이사야 1장 18절에 보면은 우리가 와서 서로 변론하자라는 구절이 있잖아요. 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 그 구절을 보고 이제 이사야 1장 18절에서 이제 우리가 와서 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍빛같이 붉을지라도 이제 하얗게 만드신다고 하셨잖아요. 네, 눈처럼 희게 되리라. และอีกอย่างเราไม่เชื่อในเรื่องความรอดนิรันดร์เมื่อพระเยซูไถ่เราแล้วเราก็คิดว่าเราไม่แน่ใจเรื่องความรอดคริสเตียนไทยคิดว่าอาจตกนรกได้ 처음에는 제가 구원을 받았다고 생각했지만 지옥에 갈 수도 있다는 생각을 했었습니다. ทุกคนรู้จักฮีบรูบทที่9บทที่10หมดแต่ปัญหาของคริสเตียนในไทยก็คือไม่เชื่อ 히브리서 9장 10절에도 보면은 เขารู้เขาเข้าใจเขาอ่านพระคัมภีร์เข้าใจเวลาพระคัมภีร์บอกว่าไถ่นิรันดร์ในฮีบรูบทที่9บทที่10แต่เขาไม่เข้าใจคำว่านิรันดร์ 그래서 하나님께서 모든 죄를 영원히 사해 주셨다는 내용을 분명히 성경을 보면 알 수 있지만 그것을 믿지는 않기 때문에 그게 문제라고 생각을 했습니다. แต่เมื่อดูอาจารย์กวนจะเน้นในจุดนี้มากจะบอกพระเยซูไถ่บาปเรานิรันดร์ 하지만 권 목사님은 계속해서 영원한 속죄에 대해서 강조를 하셨고 네, 그걸 믿게 됐습니다. เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าให้ความรอดเราและผมก็รู้ว่าผมเชื่อผิดมาตลอดเราคิดว่าเราต้องทำเพื่อจะให้พระเจ้ารักแต่จริงๆพระเจ้าทำให้เราแล้ว 그래서 이제 그 말씀을 듣고 하나님께서 제 죄를 영원히 속죄해 주셨다는 것을 알게 되었고 제가 하나님의 사랑을 받기 위해서 더 다른 행동을 할 필요가 없다는 것을 알게 되었습니다. และความบาปทั้งหมดพระเจ้าจัดการให้หมดแล้ว 네, 하나님께서 모든 죄를 이미 다 속죄해 주셨기 때문에 ซึ่งเมื่อเราเริ่มพูดเรื่องนี้ให้กับคนอื่นเขาก็บอกว่าดีมาก 그래서 제가 이 말씀을 다른 사람한테 전할 때 항상 너무 좋은 말씀이다라고 เราก็เริ่มชวนคนอื่นมาแล้วก็มาดูเทปด้วยกันในตอนแรกๆมีคนเยอะมาก 그래서 제가 이 복음을 알게 된 다음부터 많은 사람들한테 전했는데 그 사람도 와서 들었고 처음에는 정말 많은 사람들이 와서 들었습니다. สัมมนาแต่ละครั้งเราก็จะมี100-200 คนในแต่ละครั้งนะครับใหญ่มาก 그래서 매번 집회를 할 때마다 100명에서 200명 정도 정말 많이 와서 들었었습니다. 네, 긴 시간 정확한 간증 감사합니다. 근데 그게 구원받은 해가 그러니까 날짜가 언제입니까? 몇 년도? ปีไหนคะ ปีที่ 2004 ครับเดือนกันยายนในวันที่ 23 2004년 10월 23일입니다. 2004년이면 10년 전이네요. 10ปีผ่านไป ที่ในอันซองนี่เองมาเข้าใจที่อันซองนี่เอง 여기 안성에 와서 구원받았다. 구원파 경력 10년이네. 10ปีผ่านไปแล้ว 10 ปีใช่ครับ 아, 방금 말씀하신 게 안성에서 이루어진 일입니까? 나를 바꾼 말 티 안성. ใช่ครับมาเข้าใจที่ตรงนี้จริง 여기 안성에 와서 이제 테이프를 번역하는 중에 구원을 받으셨습니다. 네, 구원받기 전에 와서
이 더빙하고 이런 작업을 하셨네요. 이제 먼저 그러네. 아까 말씀하신 대로 이제 그 태국에 있을 때 이 테이프가 맞는지 틀린지 좀 점검해 주라 해서 듣고 맞다라고 얘기를 하고 그러면 이제 이런 걸 번역을 좀 해줄 수 있냐 해서 번역을 해주셔서 이제 여기 와서 이제 더빙을 하고 있었죠. 그러니까 당시 구원파가 아니었는데도 불구하고 네. 와서 번역 작업을 하셨네요. 네, 네, 아, 그러다가 구원을 받았네. 네. 오. 근데 좀 궁금한 게 이제 예전에는 목사님인데 지금은 목사가 아니라고 하신 것 같은데 어떻게 된 건가요? เมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจารย์บอกว่าเป็นศิษยาภิบาลแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ทีนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว 이제 저는 목사가 아닙니다. 아, 왜요? ทำไมคะ ศิษยาภิบาลนั่นเป็นอาชีพ อืม ถ้าพูดในเมืองไทยนะ อืม เพราะว่าเมื่อเป็นศิษยาภิบาลทุกครั้งที่เราเทศนา มันก็เหมือนพูดให้พี่น้องถวายเงินเยอะ อืม ๆเราอะไรที่พี่น้องชอบเราก็จะพูดถึงเรื่องนั้นนะครับ และพยายามใช้พัมพีร์เพื่อที่จะเข้าข้างตัวเอง คือความต้องการของศิษยาภิบาลคือต้องการเงินของพี่น้อง 태국에서 목사라고 말하는 것은 직업적인 부분이고요. 목사는 이제 정기적으로 예배를 봐야 되고 그 목적은 이제 돈을 많이 걷어들이는 거기 때문에 저는 이제 목사가 아닙니다. 구원받을 당시에 지금 이름이 아모르? 아몬 목사님이 그 갖고 계시던 교회 신자가 몇 명쯤 됐었어요? ก่อนที่ได้รับคำเกิดใหม่นะคะคุณอามนมีโบสถ์เล็ก ก็มี ๆใช่ไหมคะ ใช่มีโบสถ์เล็กๆอยู่ 스몰 처치까지 Small 해가지고 church สมาชิกประมาณกี่คนคะ สมาชิกมีประมาณ20กว่าคน 20여 명 ครับ 정도. 지금 แล้วเรา 그분 เป็นเหมือนคริสตจักรลูก แต่ตัวคริสตจักรแม่มี200คน 그 본 교회는 200여 명 정도의 신도가 있었고요. 그 밑에서 그 딸 교회 같은 자교회를 20여 명 이제 관리하는 그런 목사셨습니다. 그래서 그분들도 많이 구원을 받았나요? สมาชิกพวกคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้รับบังเกิดไหมคะ ก็สมาชิกได้รับความเกิดใหม่แค่คนเดียว อ๋อ ซึ่งก็เป็นคุณพยนต์นะครับ คุณพยนต์ ใช่ครับ แล้วก็ส่วนคนอื่นเขาก็ไม่ได้มากับเรา ผมก็ต้องออกมานะครับ 제가 예전에 있었던 교회에서 이제 구원을 받으신 분 단 한 분이신데요. 파yon 형제님이라고 여기 안성에 지금 오셨고요. 그분 그때까지 지금 함께 하고 계십니다. 태국에서도 모임집 이런 단어를 쓰시나요? 뭐라고 쓰나요? ที่เมืองไทยก็ใช้คำว่า모임집ไหมคะ สำหรับคริสตจักรของเราใช้คำว่ามอยจิบ แต่ที่อื่นเขาจะเรียกคำว่าคริสตจักร 아, 그 모임집이라는 용어는 전 세계가 똑같습니다. 모임집은 알아먹습니까? 스페니시도 모임집, 네. 영어로도 모임집, 태국말로도 모임집, 다 모임집. 아프리카 가나말로도 예, 모임집입니다. 신기하네. ภาษาไทยจะใช้คำว่าคริสตจักรหรือ church 그럼 하나 더 구원파라는 단어도 쓰십니까? ชื่อใช้คำพวกกลุ่ม เราตอนแรกเราใช้ชื่อ EMG พอคุณยายจอยส์ไปคุณยายโชว์ไปเราใช้ ELC ครับ 처음에는 EMG란 단어를 쓰다가 지금은 ELC란 단어로 바꿔서 ELC. 네. ELC라면 이벤젤 레이먼드 철 그러면 평신도 복음 교회군요. 네. 전 세계적으로 ELC입니까? 네, 해외에는 전체가 ELC로 지금 돼 있습니다. 그러면 그래서 태국 ELC. 예, 태국도 그 종교법인으로 ELC로 등록이 그렇게 돼 있고, 등록이 돼 있고. 예, 다른 나라도 다 그렇게 등록이 돼 있습니다. 그렇구나. 그러면 이번에 대한민국에서 4월 16일 날 세월호 사고가 터졌는데 혹시 그 사고를 아십니까? เรามีเรื่องเรือลมใช่ไหมคะ ครับ รู้จัก เรือล่มครับ ก็มีอะไรอยากพูดไหมคะ ก็เรือล่มนี้มีคนที่รู้จักเราวงในโทรมาถามว่าจริงไหม เราก็ตอบว่าจริง แต่หลังจากเรือล่มแล้วเนื่องด้วยเรายังไม่ได้ติดต่อกับใคร แต่เราคิดว่าหลังจากที่เรากลับไปจากที่นี่ เราอาจจะถูกโจมตีหนักนะครับ เพราะว่าข่าวมันเริ่มดังขึ้นเกาหลีกลุ่มอื่นเริ่มรู้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้เพราะว่าเรายังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ เรายังไม่ได้ทำอะไรใหญ่ๆคิดว่ากลับไปอาจจะเจอปัญหา 지금은 이제 저희를 아는 분들만 몇 명 물어와서 이게 사실이냐라고 했을 때 저희는 사실이라고 대답을 했고요. 아직까지 그런 건 없었지만 이제 이 뉴스가 좀
많이 퍼졌고 아마 이 수양이 끝나고 돌아가게 되면 많은 핍박을 받지 않을까 생각을 하고 있습니다. 아직까지는 핍박이 네, 없었고. 왜냐하면 지금까지는 그렇게 큰 활동을 하거나 한 게 아니라 순수하게 복음 전도하는 데 힘썼기 แต่ 때문에 แต่พี่น้องภายในมอยของเราทั้งหมด10มอยรู้เรื่องแล้ว 하지만 이제 모임 안에서는 모든 신도들이 다 알고 있습니다. 모든 네. 신도들이 흔들리거나 그런 사례는 없습니까? ก็สมาชิกคนอื่นเป็นยังไงบ้างคะคิดว่ายังไงคะมัน ก็ เคลื่อนเหรอคะมัน คือข่าวเราไม่ได้ข่าวจากที่นี่เลย อืม เราจะฟังข่าวจากทีวีแค่นั้น อืม ซึ่งถ้าสถานียอนฮับใช่ไหมของเกาหลี สถานีอะไร ทีวี อ่า สถานี ยอนฮับ ข่าว อ่า ถ้าออกข่าวนั้นก็จะถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วไปที่ประเทศไทยเลย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ข่าวอีกด้านหนึ่ง อืม แต่เราเพียงแต่ว่าเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น อืม อย่างนี้ แต่เราก็ยังไม่รู้ความจริง แต่รู้ว่าผมก็พยายามคุยกับพี่น้องเรื่องเก่า อืม ๆนะครับว่าเราอาจจะลำบากนิดนึง อืม นะครับ แต่พี่น้องก็เข้าใจสถานการณ์ อืม เพียงแต่เมื่อกลับไปเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติม 사실 모임을 통해서 소식을 들은 건 없고 저희가 연합뉴스에서 이제 번역된 내용을 기사로만 봤기 때문에 그 전에는 이런 정도는 몰랐는데 이제 돌아가서 형제 자매들하고 더 자세한 얘기 여기서 보고 들은 내용을 얘기할 예정입니다. ก็พี่น้องก็คิดว่าเราก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งมากยิ่งขึ้น 근데 เพราะเรารู้ว่าเกาหลีก็จะต้องลำบากมาก ถ้าจะต้องให้ชดใช้คนที่เสียชีวิต ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น เพราะในต่างประเทศเครื่องบินตกหลายครั้ง บริษัทการบินก็ยังบินได้อยู่ CEO ก็ไม่มีปัญหาอะไร 저희 태국 식구들은 이 상황에 대해서 굉장히 많은 이해를 하고 있고 이 기회를 통해서 더 모여서 더 강해지는 계기가 될 수 있다고 생각을 하고요. 사실 이 상황에 대해서 이해를 잘 못하겠는 게 다른 말레이시아 비행기라든지 막 떨어지고 그래도 아무 회사에는 문제가 없는데 이번엔 이 세월호 사건을 통해서는 왜 이런 핍박까지 당해야 되는지 사실 잘 이해를 못하고 있습니다. 한 박사님, 이번 사고로 저희 국내에서는 좀 많이 흔들리는 모습도 많이 보였었는데 해외에서는 더욱더 결집된 모습으로 보이네요. 그러네요. 정말 다행인 것 같습니다. 네. 그러니까요. 말씀을 너무 짧게 하신다. 혹시 아몬 형제 한국어로 좀 말씀하실 수 있습니까? พูดเป็นเกาหลีนิดนึงได้ไหมคะเป็นภาษาเกาหลี เกาหลีครับ ใช่ อันยองอาเซโยแพ็กกพายโยอุปาดนจอ감사합니다. 굶지는 않으시게. 한국에 와서 굶지는 않으시겠답니다. 혹시 우리 이 모임에 확신이 흔들리거나 그런 적은 있었습니까? 맞습니다. แต่ตอนนั้นได้กำลังใจจากการแปลเทปพระกิตติคุณยอน 근데 그 당시에 이제 요한복음을 요한복음을 읽으면서를 번역을 하면서 정말 많은 힘을 얻었습니다. สิ่งที่น่าแปลกมากคือทุกครั้งเมื่อเราท้อใจเหมือนกับอาจารย์ยูเองก็หนุนใจเราผ่านเทปนั้นผ่านเทปยอนนั้น 그 번역을 하면서 유 회장님하고 이제 교감을 하는 것처럼 이제 힘을 받고 이런 경험을 했기 때문에 네, 괜찮았습니다. 아까 그 한국 교회가 핍박을 했다고 했는데 구체적인 사례 몇 가지만 좀 이야기해 주신다면. 미 에피소드 마이크? มีเรื่องคือจริงๆถ้าผมไม่ได้เอามาด้วย แต่เขาเคยส่งหนังสือไปมีอยู่2-3 อย่างเขาต่อต้านเราว่าเราฆ่าคน 카콘. เขาบอกว่าเราฆ่าคน 기억하고 และ 오리양 ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดว่าโอดีอย่างแต่เขาบอกว่าเราฆ่าคน แล้วก็เราสอนผิดนะครับ เราไม่อธิษฐานซึ่งผมก็จำไม่ได้มีกี่เรื่องคือเยอะมากนะครับ เหมือนว่าเราเป็นพวกสอนเท็จเลย 저희한테 직접적으로 핍박을 했다기보다는 이제 책자 같은 걸 발행을 해서 저희에 대해서 안 좋은 쪽으로 많은 얘기를 했습니다. 뭐 예를 들어 기도를 하지 않는다든지 저희가 사람을 죽였다든지 5대양이라는 언급은 하지 않았는데 사람을 죽였다, 기도를 하지 않는다, 잘못 가르친다 이런 식의 내용을 배포했기 때문에 그런 것 때문에 많이 힘들었습니다. 태국까지 가서 이렇게 그런 핍박을 하네요.
네. 뭐 그 정동섭 씨가 주장한 것들을 영어로 번역해가지고 이제 배포를 하다 보니까 아. 이게 소문이 근거도 없는 소문들을 계속 그러니까 전 퍼뜨리고 세계 있죠. 한국 교회가 나간 곳은 다 그렇게 나갔다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 아, 참 그러네요. แต่ว่าตอนนั้นบราตโกมิสเตอร์โก ค่ะ จนิมที่อยู่ที่เอาเลยตอนนั้นเขาก็อธิบายเรื่องโอเดยังให้ฟังทำให้เราสามารถรักษาพี่น้องไว้ได้ แล้วก็อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจ 근데 그때 당시 이제 형제님이 오셔가지고 오대양에 대해서 자세히 설명을 해주셨기 때문에 저희 이제 형제 자매들끼리 서로 이제 지키는데 마음을 지키는데 도움이 많이 됐습니다. 야, 오대양이 태국에서도 오대양이네요. 구원파는 전 세계적으로 이단이 돼가고 있습니다. 이제 세월호까지 이제 더해지겠네요. 네, 그렇죠. 그런데 제가 이렇게 얘기 들으면서 좀 놀라운 거는 오늘 듣고 놀라운 건 아니지만 필리핀이나 지금 아몬 형제도 이제 목사님이고 필리핀에도 목사님들이 구원받은 사람들이 많다고 네, 먼저는 했잖아요. 목사님들이 더 먼저 구원. 그러니까 외국에 있는 목사들은 참 좀 이렇게 양심적이고 좀 이렇게 겸손하고 그런가 봐요. 네. 우리 초창기에 목사들이 그 신도들 중에 누구 하나 구원을 받아가지고 그 교회 가가지고 목사님 이제 구원받았습니다. 목사님 이제 뭐 그런 순수한 마음 목사님은 구원받았습니까? 이렇게 했을 때 다 쫓겨났잖아요. 이단 어디서 그런 소리 듣고 왔냐? 그럼 우리나라 목사들은 절대로 이제 그걸 안 하는데 지금 뭐 태국이나 필리핀 이런 데는 목사들이 정말 그렇게 그 말씀을 제대로 듣고 구원을 받고 그렇게 하니까 그 밑에 신도들은 또 이제 저절로 될 수 있는 그런 환경이 되고 참 놀랍습니다. 저는 이제 그 특징이 왜 그런가 좀 생각했는데요. 한국 목사님들은 생계 수단이 이제 많이 이렇게 목사 자체로 먹고 사는데 이 태국 가니까 직업을 따로 가지고 계시면서 목사 하시는 분들이 꽤 많더라고요. 그러니까 순수성이 그런 데서 좀 지켜지는 거 아닌가 생각됐어요. 아몬 형제 혹시 가족들은 해결이 됐습니까? ครอบครัวคุณอามูลได้รับกันไหมคะ อ๋อได้รับคนเกิดใหม่ครับก็เมื่อผมกลับไปแล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยกับภรรยาแล้วภรรยาก็เข้าใจนะครับภรรยารู้สึกภรรยาจะเข้าใจในพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9นะครับแล้วก็ได้บังเกิดใหม่ในปี2004เหมือนกันนะครับ 제가 여기서 구원을 받고 태국에 돌아갔을 때 저희 아내한테 먼저 복음을 전했는데요. 에베소서 2장 8절에서 9절 말씀을 듣고 이제 네, 해결이 됐습니다. หลังนั้นอีกจาก2 ปีก็ลูกสาวได้รับความรอดแล้วก็ตามด้วยลูกชายอีก2 คน 그리고 2년 뒤에는 이제 막내 딸이 구원을 받게 됐고 그 다음에 이제 아들 2명 있는데 차례로 해결됐습니다. 전가족이 발견됐습니다. 예, 아몬 형제 이렇게 짧은 시간 고맙습니다. 한국에 있는 형제 자매들에게 좀 힘이 있는 말씀을 해주신다면 한마디 해주십시오. ก็พูดอะไรก็ได้ครับให้กำลังใจพี่น้องเกาหลี ก็คิดถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่ลำบากนะครับซึ่งมันก็แปลกมากว่าทำไมอุบัติเหตุเรือเซวอนมันถึงลุกลามมากขนาดนี้เราก็ไม่เข้าใจแต่ก็อยากจะให้พี่น้องเข้มแข็งนะครับพี่น้องไทยเราก็เข้าใจแล้วเราก็เข้มแข็ง 지금 이제 세월호 같은 어려운 사건으로 많이 힘드신 걸로 알고 있는데 한국에 계신 형제 자매들 이제 힘 잃지 마시고 태국에서도 많이 응원하겠습니다. 다들 열악한 상황에서도 복음, 굿뉴스를 전하기 위해 쓰고 있는데 전도란 뭘까요? 이태종 씨의 전도란 무엇입니까? 한마디로 말하자면 하나님이 우리를 얼만큼 사랑했는지 모르고 있는 사람들한테 알려주는 이제 그런 게 이제 전도라고 생각됩니다. 조기용 씨는 어떻게 생각하십니까? 그게 많이 어렵게 생각 안 하고요. 제가 갖고 있는 가장 소중한 것들을 어떻게 가장 사랑하는 사람들한테 전해나가는 거. 내가 정말 사랑하고 정말 좋은 걸 주고 싶기 때문에 내 가장 소중한 것들을 전하는 일들이 전도라고 생각합니다. 그게 저한테는 하나님의 사랑인 거고 제가 가지고 있는 것 중에 가장 큰 거고요. 한 박사님. 네, 간단히 한마디로
진리를 전하는 일, 그게 전도 아닐까 생각됩니다. 아몬 형제도 한 말씀 해주시죠. 전도란 무엇입니까? การประกาศข่าวประเสริฐนะครับ ก็ไม่ถึงการให้เรื่องการช่วยคนให้รอดเนี่ย ที่การเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ย การช่วยให้คนพ้นจากนรกเนี่ย ก็ประกาศให้คนอื่นได้รู้นะครับ 예수님의 보혈을 전함으로써 이제 불쌍한 사람들을 지옥에서 건져내는 것을 전도라고 생각합니다. 사고 이후에 기존 식구들도 많이 힘들어 하는데, 태국 아몬 형제 계속 전도하실 건가요? ก็เราจะต้องประกาศไปจนกว่าเราจะตาย นั่นคือถ้าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราไม่ประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่อยู่ดีกว่า 죽을 때까지 전도하는 것이 저희의 임무고, 전도를 하지 않는다면 차라리 죽는 게 낫습니다. 오. ถ้าเราคิดว่าได้รับความรอดแล้ว แล้วก็ไปสวรรค์แล้ว แล้วก็แฮปปี้อยู่เพียงแค่นั้น ผมคิดว่าก็ไปสวรรค์เถอะ ไม่ต้องอยู่บนโลกแล้วนะครับ ถ้าอยู่บนโลกเราก็ต้องช่วยคนอื่นต่อไป 여기 지금 세상에서 살고 있는 목적이 바로 그것이기 때문에 그 천국에 가기 전까지 일을 다 하고 가야지 네, 행복할 것입니다. 임영재님, 계속 해외 선교, 해외 전도가 계속될 거죠? 솔직히 말씀드리면은 한국이 좀 어렵지 않습니까? 네. 그러니까 그동안에도 한국에 있는 많은 우리 식구분들이 해외 전도에 신경을 더 쓰셨는데 본의 아니게 더 신경을 쓸 것 같습니다. 왜냐하면 국내는 어렵기 때문에. 그래서 지금 해외 쪽에 많은 어려움들이 있지만 아까도 말씀드렸듯이 해외 식구들 같은 경우 더 지금 똘똘 뭉쳐지고 물론 한국 분들도 마찬가지지만 그리고 이제 지금 이슬람권 말고는 거의 지금 나라들이 많이 나가 있는데 특히 이제 아프리카는 이제 시작이 됐기 때문에 아마 아프리카 쪽이 좀 더 집중적으로 많은 분들이 더 신경을 쓰실 것 같고요. 또 그쪽에 더 많은 나라들이 전파가 되지 않을까 그런 기대를 또 더 해봅니다. 예, 한 박사님, 오늘 해외 전도 상황하고 아몬 형제 이야기를 들었는데 오늘 느끼는 바 있으면 말씀 좀 부탁드립니다. 네, 저는 그 해외 선교에 대해서 그렇게 자세하게는 잘 몰랐었는데 오늘 얘기를 들어보니까 정말 우리 말씀이 이 전 세계까지 이렇게 방방곡곡으로 퍼져나가는 걸 보고 가슴 마음 뿌듯한 그런 면도 있고 이 일이 앞으로 지금 국내는 이렇게 어려움에 처한 그런 이 사건들 이런 상황들로 해가지고 어려움에 처해지고 있지만은 그만큼 해외는 더욱더 활발하게 전해질 수 있겠다 하는 그런 희망을 보고 있습니다. 아, 예. 조계웅 씨는 어떻게 느끼셨습니까? 여러 일이 지나가도 해야 될 일은 해야 되는 거고 평생 제가 해야 될 일들과 아까도 뭐 전도했다는 표현 드렸지만 가장 제가 갖고 있는 제일 소중한 거를 가장 사랑하는 사람들한테 전하는 일이기 때문에 이건 누가 막는다고 막아지는 일도 아니고 안 하려고 마음을 먹는다고 해서 새어나오지 않는 일도 아닌 것 같아요. 그렇기 때문에 구원파 이런 이름, 뭐 논리 이런 거 다 떠나서 그냥 이건 누가 저를 막을 수 있는 그런 상황은 아닌 것 같아요. 그런 생각들을 계속 하게 됩니다. 예. 이태종 씨. 어떻게 할 거냐고 물으신다면 자신이 없어요. 뭐 여태까지 경험을 보면 내가 어떤 결심을 해도 인간이라는 나라는 존재는 내 결심을 지킬 수 있는 힘이 없더라고요. 다만 하나님이 뭔가 힘을 주시면 그 길을 끝까지 갈 수 있겠다는 생각이 들거든요. 그게 제일 큰 소망인 것 같아요. 예. 성경에 10문화의 비유가 나옵니다. 각 사람에게 한 문화씩 나눠줬는데 누구는 5배로 10배로 만드는 동안 누군가는 그저 수건에 쌓아두고만 있었습니다. 문화를 나눠준 이가 다시 와 그걸 보고 화를 냅니다. 은행에라도 맡겨뒀으면 이자라도 받을 수 있지 않겠느냐. 얼핏 들으면 아주 계산적이고 세상적인 돈 얘기 같지만 이것은 전도를 비유로 말씀하신 겁니다. 우리가 받은 문화는 어떻게 보관되고 있습니까? 각자 돌아봤으면 좋겠습니다. 구원파 아닌 사람들도 꽤 많이 이 방송을 들으실 텐데 어떻게 트집 잡고 기사거리 만들까 고민하지 마시고
여러분에게도 이런 문화를 받을 수 있는 기회가 생겼으면 좋겠습니다. 수양회가 끝나갑니다. 우리 다시 만날 때까지 하나님이 함께 계시기를 바랍니다. 저북방 얼음산과 또대양 산호섬이라는 찬송가가 생각납니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. 감사합니다. ขอบคุณครับ 감사합니다. 가끔가. ขอบคุณครับ 잠깐. 여기서 끝나면 섭섭하겠죠? 혹시 아문 형제 저북방 얼음산과 또대양 산호섬 노래 아십니까? รู้จักเพลงนมัสการ273ไหมคะชอบุกปังอรึมซานวา 태국어로 좀 부탁드려도 되겠습니까? ขอร้องเป็นภาษาไทยได้ไหมคะ จำเนื้อไม่ได้ต้องมี 예. ต้องมี 이게 있어야 짧게라도 자. 부탁드립니다. จากกรีนแลนด์ภูเขาเยือกเย็นจากปราการังอินเดียจากแดนน้ำภูแอฟริกาหลั่งไหลบนสายสีทองจากแม่น้ำโบราณทั้งปวงจากดินแดนแห่งต้นปลาได้วิงวอนเราช่วยนำกันโปรดปล่อยแผ่นดินทุกสาย 또 잠깐. 여기서 끝나면 정말 섭섭하겠죠? 한번선님 어떠십니까 오늘 방송? 네, 저 오늘 처음 나왔는데 굉장히 긴장도 하고 그런데 긴장 뭐 끝까지 계속 긴장은 됐던 거고 근데 돌발 질문하니까 되게 힘드네요. 좀 미리 좀 이 대본도 좀 보여주고 그랬으면 더 좋지 않을까 생각이 되는데 또 그러면 재미가 없다고 하니까 앞으로도 이렇게 할 것 같은데 예, 저는 오늘 게스트로 이제 계속 나왔었고 고정 패널 지금 하신다는 얘기가 있던데. 왜 그런 소문이 나는지 모르겠습니다. 약간 참 즐거웠습니다. 예, 저희도 즐거웠습니다. 우리 자매님도 어땠습니까? 굉장히 긴장을 많이 하신 것 같은데. 네, 긴장을 많이 했는데 이렇게 해외 선교되는 부분에 대해서 나와서 얘기할 수 있어서 정말 네, 좋은 시간이었습니다. 네. 아까 끝났어. 그러지 왜 뭐하지? 사랑하는 형제 자매예요. 내년 47회 국내외 성경 탐구 모임에서 또 만나요.